Trangapsala Demoniaca Japici Mentia Fake Problema nolla Sakaravan Era sinilaza wanandemanite uapabe Salazione Salzmetzumtungwe Alzmetzmanruse Salazione Salzmetzumtungwe Alzmetzmanruse Vita jole asaloa Nitotramte sosi Katenga la sazanani Tia kweki para sagatale Mangaraka anay Ni paswava nga marube Salazione Salzmetzumtungwe Alzmetzmanruse Salazione Salzmetzumtungwe Alzmetzmanruse Salangite Tungava michipike Chuna firesenge Chimialundafe Chimangavake Pituri filazacha Natera kambahale Chechiki fitaya Chechiki fitaya Chechiki fitaya Miarahaba antsika rehetrarehetra vahoaka ny Tamatavy tsy ankanavaka tafahoana eto indray antsika niany amin'ity fandaharagna tsara be eto amin'ny TV Plus Tamatavy ity. Ny tegnako Pasteur Davida sy ny fiangonana Jeune Fraisana dia mirary soa antsika rehetra vahoaka ny Tamatavy. Mirary antsika ho tratrin'ny Christmas sambatra sy taom-baovao mamirapiratra ho faragnanao ampifaliana nety taona ity, ho faragnanao amin'ny fitahina. Fantatsika dia fantatsika rehetra fa
ny fiangonana Jeune Fraîche araky le ratsim-pamantaragna hitantsika teo dia magnomagna mariage maventy be zay hatramizao moa zany hatreto ny liste exacte ho an'ny mpanambady zay nisoratra agnarana dia 9 zany hoe 16 couple zany ary mba natao ny recoupement total ny olona ny invité zareo 1500 500 nisan'olo nasaigny ho an'le mpanambady zany mbola tsy agnatiny ny mpino fidèle tozona sy ireo olo zay ho avy ka ito sady mbola manao antsoavo ho atsika avoaka ny Tamatave mba tongava mbo hijery hoe karakory moa fanaovagna organisation na mariage miara-mizotra zany ohatrany ahoana ny endriky le izy satria be da be n'olo magnano resaka fogna ambadika agny mariage miara-mizotra zegny ratsy zegny mety nen'olo sahiragna zegny mety sahala amizao sososao nefa tiako milaza aminao fa agnisan'ny fety maresaka tsisy karan'izany izy karakarentsika misoa vita io ary amaregny manomboka amin'ny 7 ora zany ny fikarakarana niany amin'ny rora sasany avakeo fisorata fa amaregny ny fagnamasina de ny fotoam-bavaka zany natao manomboka amin'ny 7 mandregny de mirava amin'ny 12 sasany mandeha ny fiara-misakafo miara-mifaly ary tegna tiako tsorigny eto fa mandihy atsika magnano fetike afa moko olo miarotorona ny poahana lahelo fô hagnano mariage zany misy basesa ko misy lo anjare mpanambady misy afindrafindrao ao ary misy watsawatsaka ao tongava anao fô maresaka ny artiste zay agnafana ny lanonany de fa pare ary matianina daholy amina organisation na fête sy animation na mariage ka tongava atsika avoaka ny Tamatave mba hitandregny ten'Andriamanitra ary indrindra mba hiaraka isakafo atsika mialohan'ny faran'ny taogno zavatra mba nasaigny nindesigny moa zany amin'io dia vilia sy sotro ary vera isotronao jus efa pare na hatramin'ny zavatra andeha sotro pare ny aomby moa zany maventy de maventy andeha vonitsika amin'io amaregny io ary agnatin'izay koa ny gâteau natao faridagnona atao zavatra goavagna ary tena hoe manara-penitra ho hitatsika rehetra zany hoe zanak'Andriamanitra magnano zavatra zany fa tsara de tsara ary tegna hoe magnome voninahitra n'Andriamanitra mbola verimberiko eto matetika fogna le hoe tsisy resaka politika io tsisy ambadika politika na ny kely ary tsisy hoe tigna tongavagna manokana fa ny tanjonay anatin'io de nitoro filazantsara zany hoe raha avy ao anao zany de maharegny tenin'Andriamanitra zay ny fifaliagna ho anay satria voatory Kristy regninao Jesosy zay ny tegna antony mba tonga olo hitandregny filazantsara ary indrindrandrindra mba ho resy lahatra anao mba hiary hivavaka aminay atoziona fa tsisy raha maro ankoatran'izay fivavahagna izy atao io mino an'le ray zanaka fanamasina atsika ary magneky ny fisian'i Jesosy miankohoka amin'i Jesosy Kristy ankatokon'izao fagnomanagna ny 25 décembre zao moa zany de io zany ny organisation zay ataon'ny fiangonana isan-taogno tsy nahatratra moa anao tamin'ity taogno ty mbola misy koa amin'ny taogno ho avy ka magnasa atsika jiaby voaka ny Tamatave Tsanganavaka na avy atsimo na avy avaratra na avy andrefagna na avy antsinanana na avy ampovoantany misokatra ny varavaran'ny ziona ho atsika voaka malagasy tsy magnavaka toko-ponona tsy magnavaka tongom-piaviana fa vonona ifandray amintsika kristianina rehetra vonona andray zay olona mivavaka ny fibentoeragna zay efa fantatsika moa de tsy ambolo madinika avy afaran'ny coopérative Trans Express io zay misy ny toeragna ivavahantsika ny fiangonana atsika zany satria tsy omby am-piangonana ny olona de tsy maintsy nagnofa ny salle ny gymnase tsika aty amin'ny gymnase Soavita zany no atao ny fotoan-dehibe rapitso fa ny amin'ny andavanandro akoatran'izay de tsy ambolo madinika talata mandraigny amin'ny 7 ora lakamisy mandraigny misy vavaka sy délivrance talata hariva sy lakamisy hariva misy fivoriam-bavaka zoma hariva zoma maraina azafady manomboka amin'ny 7 ora misy fifadikanina alahady tontolo andro manomboka amin'ny 7 maraina ary ny hariva amin'ny rora sasany reo zany fandaram-potoagna atsika amin'ny andavanandro fa ity amaraigny ty moa zany de fotoagna miavaka satria mariage le izy de manomboka amin'ny 7 de jusky faragnany eo mety eo amin'ny 3 atsika zany de fa mirava rehefa avy misakafo avy magnano fety tsy mitagna Noël zay fa zay zany ny fandaram-potoagna ka magnasa atsika rehetrarehetra tongava fa maraigny zany tsy ary am-piangonana ambolo madinika ny fivoriam-bavaka fa aty amin'ny gymnase Soavita tsy misy vidim-pidirana
fa ho anao zay ho tonga iaraka amin'ny voninahitra ny fotoana dia misokatra ny varavarana indrindra ho antsika mpanambady tsara omagny fotoana io ary ny sécurité ao anatin'izay moa zany miara-miasa antsika amin'ny gendarmerie nationale miara-miasa koa antsika amin'ny police pirenena sy ireo sécurité civile zay miara-miasa amintsika ka tsisy atahoranao ny parking azo antoka ny fagnaraha-mason'ny moto sy ny bisikileta tsisy salasalana fa efa voaomana izany rehetrarehetra zany tsika rehefa manao zavatra bien organisé ny zavatra ataotsika voninahitra ho an'Andriamanitra ka manasa antsika rehetrarehetra tongava fa ho hitanao hoe ay moa karahany zany mivavaka zany ay moa mbo azo atao koa mbo magnano fety na de mivavaka aza tongava fa ho hitanao zany zavatra izany rapitso izay no ela fa hitondram-bavaka manokana ho anao zay miaino ahy androany hitondram-bavaka manokana ho an'izay rehetra marary managna olagna melony hitondrako afatr'Andriamanitra fohy eto amin'ity télévision ity raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka aho misaotra manokana amin'ny nafahako mitondra ny afatrao misaotra manokana amin'ny nafahako mizara ny tenin'Andriamanitra misaotra manokana ny amin'ny nafahako mitory ny teninao amin'ny alalan'ny japeo aoka mba ho hisy kasika mahery vaiky aoka mba ho hisy fitahina aoka mba ho hisy fahombiazana indrindrandrindra tompony marary ho sitrana amin'ny alalan'izao vavaka zao eny fa na de amin'ny alalan'ny internet ary izy magnaraka tsofoko rano ny fandresena irotsaka amin'ny fiainany fanasitranana fahasalamana hitombo amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy nanonako falebiazana fitahina fahombiazana ho anao zay rehetra mandreto androany Andriamanitra andamina ny fiainany Andriamanitra merina milony ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen androany aritsika dia iresaka manokana makasika ny resaka tokantrano satria io zany agnisan'ny zavatra raiky tsy nitsoniavin'olo izy io matetiky raha hianatra mahandro zao be da be ny intéressé raha hianatra teny anglisy maro ny resy lahatra fa ny mba hianatra fiainana tokantrano hianatra fiainana resaka fanambadiana vitsy de vitsy no intéressé am'izany ary ny ankamarona ray aman-dreny ihany koa moa zany be da be ny ray aman-dreny megnamegnatra andeha agnatoro zanany ny amin'ny resaka fanambadiana ny amin'ny hoavina tokantrano tsy vitsy ny ray aman-dreny megnamegnatra ary hita zany amintsika ray aman-dreny raha vao zaza lalahy antitra teritsika anao raha mitadiava vola anao raha mbo magnanova zay ny hony anao raha magnanova an'ity raha vao zaza lalahy fa ny zaza viavy matetika agnanaratsika ananjy izao fa tsy avadinako maventy ana vazaha sagasy anavady mpanambolana ma madame patron zany ataotsika amin'ny zanakatsika le lehilahy amporosiny mitady vola fa le vehivavy amporosiny anambady fo fanambadiana fogna atao agnaty lohany ko de jerevony zanatsika fa voatovitovy vavy makamakadraigny de fa tsisy raha isan'ny lohako tsy fogna satria zay ny zavatra lenti tagnaty saignany ny fiainana nefa riavagna ilagna fianarana ny fiainana ilagna fandinihana indrindrandrindra ny fitezagna anisany zavatra maventy be agnatin'ny ankona tsy tokony ahamenatra zany ny koragna resaka fiainany tokantrano amin'ny zanakatsika amin'ny fiarahamonigny zay misy atsika raha vakitsika ny baiboly dia Andriamanitra mihitsy no namorona ny mariazy tsy fomban-drazana namorona ny mariazy tsy tagny amin'ny commune no ny andohaniny atao hoe mariazy fa avy tamin'Andriamanitra raha mandinika atsika misy karazana mariazy anankitelo mariazy anankiray voalohany dia ny mariazy ara-pomba igny zany le tsika nandeha natao fisehoagna tambany volo tagnatina tokantrano na ray aman-dreny ozy tsika misy fomba zay tenentsika ananjy hoe orom-bato mariazy ara-pomba igny tsy hoe tsy ilaigny igny fa tsy azo adoko aky fa tokony miroso koa tsika am'le mariazy faharoa dia ny mariazy ara-panjakana ilaigny de ilaigny ny magnatanteraka mariazy ara-panjakana igny le atao agny amin'ny commune igny le fisoratagna ozy tsika ary eo dia matetika antranteriko be da be eo zany ny mpivady zare tragno raiky zare fa niteraka koa mividy lambo zare soratin-jare amin'ny agnaran-jare lambo mividy aomby soratiny amin'ny agnarany aomby io ozy aomby vavy fitatra fotsitratra amin'ny agnarany
sady soratanao koa agnaranao, aombonao misoratra aminao, lambonao misoratra aminao. Ary za mahita be da be atramina kivay, alatsiny amin'ny fomba ilazako azy, soratan'olo amin'olo ny alika. Fa magnino ndraiky ary ny vaditsika izay magnoroko atsika isan'andro. Ny vaditsika zay niterahatsika tsy misoratra amitsika. Ampindesinao mba mandiniky zegny, ary raha marigny anahy eto anareo mpanambady jiaby ka mbola tsy nisoratra, magnino moa zalatsika mividy tany, soratantsika amitsika. Mividy bisikilety, soratantsika amitsika. Mividy moto, soratantsika amitsika. Nefa moto zany tsy mahay magnoroko. Moto zany tsy manjary safosafo. Mpivady zay agnitaragna ny taranaka, ny vady zay lazaigny fa tiagna tsy misoratra amitegna. Tsy manindrotsindro zany na manevateva fa mba te hatonga saignatsika vahoaka zay magnaraka an'izao fandarana zao hoe ilaigny de ilaigny tompoko ny zavatra sorata. Satria matoa ny zavatra raiky tsy soratanao aminao tsy rarahinao zay ny dikany, tsy ahoanao ary tsisy valeriny aminao. Satria tsara nisy olo nanoratra hoditra akondro amin'ny agnarany. Nisy olo nanipy hoditra akondro mba sorata amin'ny agnarako koa hoditra akondro igny rô. Matetiky raha soratagna amin'ny zegny raha misy valerany. Ka ny antony anoratagna an'izy io agny amin'ny commune tsy hoe miditra engagement, tsy hoe miditra asaloha, fa ny antony anoratagna an'izy io amin'ny commune mba ndesika agnamarigna fô anao i zavatra io, manandanja aminao io ary misy ilavanao azy satria managna valerany aminao manokana. Zay ny antony soratagna agny amin'ny commune. Ka tongava saigno za fô be da be amitsika lambo misoratra amitsika, télé misoratra amitsika, tany ambanivolo misoratra amitsika, aomby misoratra amitsika, vaditsika tsy misoratra amitsika. Afatrafatra zany e, ary mahatonga saigny zany izy koa lo afaka mandiniky tsara be. Fahatelo misy an'le mariage anankiray fanamasinina fanambadiana. Igny le atao agny am-piangonana. Ny amaregny io ary amin'ny gymnase soa vita no tanterahana ny fanamasina. Ka eto zany aho de magnantranitra fa ny fisoratagna fanambadiana agny amin'ny commune tsy magnala ny maha-pianadahy. Satria ny olombelogno tsirekireky hitatsika maso io pianadahy daholo. Ny olo jiaby namboarin-Jagnahary pianadahy daholo. Fa nagnala ny Eva tsy ho anabavy Adama de satria nitsofin'Andriamanitra rano izy. Nisy tsodrano avy tamin'Andriamanitra. Amizao tsika miteny zao moa tsy Andriamanitra eky midina vandagnitra agny ka mitsodrano tokantragno fa nagnondefa pasteur izy, nagnondefa mon père izy, zay volazan'ny Baiboly hoe iraka solon'ny Kristy, zay afaka hitory, afaka hiteny, indrindra fa hitsodrano ny tokantragno. Ilaigny de ilaigny zany ny tsodrano agnatin'ny tokantragno. Ilaigny de ilaigny ny tokantragno voatsodrano tao am-piangonana. Satria manomboka eo vo confirmer ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny tokantragno. Atsika olombelogno tsirekireky zany revagna misy tanjon'Andriamanitra. Ary tsy mitrôtrotrôtro ho azy ny lehilahy raiky sy ny vehivavy raiky koa tsy natrôtron'Andriamanitra. Ary zay matetiky teneniko, izy koa hitady viavy zalahy za mora e, anao tsy mivoaka agnarabe fa vo tsy mety viavy. Hitady lalahy koa o, tsy sarotro, fa hitady vady, taba izy io, satria Andriamanitra ny magnome vady. Ka raha mba fantanao fa namen'Andriamanitra vady anao, nda naraho le procédure, ajao ray aman-dreny, angahoa amin'ny baba sy mamany, atao fomba. Faharoa, ndeso amin'ny commune izy angala vavolombelo. Fahatelo, mba rosoa l'église amasinigny ny tokantragno. Satria riavagna ny manimba ny taranaka atsika malagasy, ny manimba ny génération tsika matetiky de io. Tsisy an'Andriamanitra agnatin'le tokantragno tsika. Tsy mijoro le fahamarina. Ary be da be amitsika, i baba sy mama tsika niteraka atsika mba vita mariage ihany. Fa atsika ndraiky taty afara tsisy vita mariage. Jereo zany fa nedy ratsiratsin-jareo anao. Alevono ho anefa riavagna. Fa misy amitsika reo managna ray aman-dreny zay azo lazaigna hoe nijaly. Tsy nanagna na de CPE tagnaty poso ara. Fa navita nampianatra anao izy, jusque anao na afaka baka. Navita nampianatra anao izy jusque anao nianatra tagny amin'ny université. Izy nefa tsisy na CPE ara, na manoratra bertsiainy, fa navita nampianatra anao izy. Ary navita nanangana tragno ny nanjy manokana izy nipetrahanao na lava taolagna anao io. Ary nandany vola mankarena izy mba hatafita anao. Zareo nefa na tsisy CPE tagnaty poso, vita mariage. Anao ndraiky ty milaza fa nianatra be, mipetraka amin'ny ville,
vadinao tsy misoratra aminao. Dikan'izany nedy ratsy ane génération-nao io e. Mitovy tsisy valaka amin'ny tantara agnaty baiboly ao, raha mandinika ianao nisy mpanjaka raiky nidimbasan'i Davida. De tsy izy fa i Saoly. Nisy Saoly mpanjaka tao. I Saoly io nagnano raha hafahafa de nidimbasan'i Davida. I Davida nandimby azy, vao may ratsiratsy ny Saoly. I Saoly na de voalazan'ny baiboly fa ratsy ara, tsy nangala badin'olo. Fa i Davida riavana navita nangala badin'olo. Amandiky ny vonony ingiahy mitsy i Oria, ramoseny Batseba, ny vonony lasteo mbo nangalariny ny Batseba. Revinao zany nedy ratsy le génération. Le olo nidimbasagna ndraiky ratsiratsy ny tegna. De aveo nandimby ny Davida koa Solomon. Vaky tsara baiboly mandinia tantara fa i Davida namba nagnano ratsy nanjary, tsy nanambady andrivondrivony. Fi Solomon nanambady viavy misy 10 lasty. Jerevitsika tsara, fi Davida namba lazaigny fa tsy nanjary, tsy navita namorogno fanompoan-tsampy, nisy kidy nanangana zagnahary hafa mandesigna ampifalifaliagna viavy. Fi Solomon riavagna nanompo sampy mitsy mba nampifalifaliagna ny viavinazy satria maro loatra. Tiako tenena de zao, atsika reo zany a, ny taranaka zany tokony ho tsaratsara le génération niangia. Zay mahatonga ny hobolagna gasy milaza hoe adala ho zay toandraigny. Atsika reo zany tokony ho tsaratsara ny ray aman-drenitsika fiainagnantsika. Satria magnino tokoatra moa riavagna izy tsy nanagna diplôme nefa navita nampanagna baka anao. Izy nefa possible nanagna tragno nipitraha. Anao managna baka nandaniany vola mankarena mbola magnofa tragno jusque niany. Dinio zany fa matoa zany zay ny zavatra mitranga. Izy koa anao mbola lasa ratsiratsy ny babanao fiainagnanao, misy ratsy normal ao. Agnisan'ny teboka important ty resaka mariage volagniko ty. Dinio zany mety possible ry papa sy mama mbo nanagna tragno nipitraha, nanagna omby, nanagna tomobily. Anao ty niany namba bisikilety tokony tsy anagnanao. Misy génération simba ao. Satria tsy magnaraka atsika le procédure zay napetraka Andriamanitra. Possible atsika miaino anahy reo nitarimigny tamina fivavaha. Ray aman-dreninao tsara nandeha mpimasy zany, tsara nanompotromba zany. Anao teraka hely voniny niany ndraiky, sikidy fô ndraiky ratsanginao. Aody gasy fô raha dolavinao. Professeur fô raha andiananao. Regny olo milaza fa mahay mizaha andro regny. Nefa ry babanao nininao tsara nandeha tamindregny. Jereo fa nedy nilotovinao le rano, nisimbanao le taranaka. De jereo fa lasa mahantra, mesahiragna. Nefa riavagna ny tanjon'ny ray aman-dreninao taminao io mbo hanjary. Ny tanjon'ny ray aman-dreninao taminao io mbo ho tafita. Ny tanjon'ny ray aman-dreninao taminao io mbo ho lasa lavitry. Fa raha nanonao ndraiky tsy nanjary lavitry noho le nataon'ny ray aman-dreny. I Saoly nametraka ny Davida. I Davida ndraiky nagnano raha ratsiratsy noho le nataon'ny Saoly. Davida nametraka ny Solomon. Solomon ndraiky nagnano raha ratsiratsy noho le nataon'ny Davida. Hitanao zany agnatin'io fa anao raha vao fiainanao zany ka ratsiratsy noho ny babanao, tsy génération ny agnaranao zay. Fa dessus, échoué dans la vie. Mila mandinika atsika, mila tonga saina atsika, fa izany zavatra rehetrarehetra tantaraiko anao zany no facteur bloquant amin'ny fiainan'olo maro. Tsy manara-penitra le fiaina. De agnatin'io akao amizay koa zany riavagna, ny tokantragno na ny fifankatiavagna de sahala amina voninkazo, folera ozy atsika. Sahala amina jardin. Ny jardin na de ataoko hoe folera nividigna avy tandafy ary io, na de folera farany tsara tarehy ary io, i koa tsy kolokoloinao io, tsy tondrahanao rano io, malazo io ary tsy ho ela de ho faty. Ohatry zany koa ny fifankatiavana. Raha agnisan'ny raha tarimigny mihoatra noho ny zaza madiniky ny fifankatiavana ray aman-dreny. Fa izy io moa ndraikindraiky raha vao manomboka bikibo ny viavy de fa simba ny fitiavana. Manomboka teraka ny zaza raiky, simba ny fitiavana. Nefa io fitiavana io no mampateza tokantragno. Io fitiavana io no mitondra fitahigna agnaty tokantragno. Io fitiavana io no mampandroso ny tokantragno. Ka agnatin'izay riava, anao miaino anahy eto, mbo dinio andro amanaligny raha mbo tiany vadinao, na lehilahy anao na viavy anao, devoir anao zany rehefa agnaty tokantragno hoe mbo ino raha mbo tiany madamo anahy, ino raha mbo tiany ramosena. Ndraikindraiky riavana atsika io tsy mipetraka amle plasy nametran'Andriamanitra atsika. Ny baiboly zao de milaza fa nareo lehilahy ozy tiava ny vadinareo. Zany mankatia zany riavagna
be da be ny zavatra leferigna akao satria ny fitiavagna ozy ny baiboly de mandefitra ny zavatra rehetra manaiky ny zavatra rehetra atsika nefa ny lehilahy nasain'ny baiboly itia ny vaditsika nefa atsika tsy mahavita mandefitra am'izy reny de ny vehivavy ndraiky ozy ny baiboly anareo vehivavy maneke ny vadinareo jereo fa izy reo a samy fehezanteny mandidy tiava ny vadinareo fehezanteny mandidy zany donc zany tsy mampitetia ko raha anona viavy reny ndraikindraiky tsy mampitetia fa teren'Andriamanitra tereny baiboly mihitsy anao hoe tiava de karahan'zany koa ny vehivavy maneke ny olana misy anefa riavagna agnatina tokantragno tsisy tsony zay fifankatiavagna zay manomboky mifagnantso amin'ny agnara Aberta arozeo agnarana ndraiky antsovy nefa misy agnarana zay nagnantsovanao ananjy le nare mbola mifankahita hoe chéri zany agnarana zany tsy tokony vony zany agnarana zany tokony aherinao hely agnantsovanao ramosenao agnantsovanao madaminao hoe ahoana chéri eo fa tsy raha nanomboky maman Gino baba Gino ao moa ny sasany ataony rangahy ananjy lasty raha fotsinay mbola tsy amin'ny tanàna atao raha fotsy ndraiky vadintegna tiantegna nangahomy tandragno ny babany igny i raha fotsy ino mahagaganao izy koa mitsiry votsy voalohananjy i vadinao izy koa ataonao raha fotsy zany tsy ely angebakebaka miova dolo raha jiaby raha fotsy zany koa midéforme za tsy ranita tibavy ke somondrara ndraiky matetika ny tibavy zany efa izy edy zay antitry vavy ka vadinao zay atao raha fotsy zay managna agnarana tokony agnantsovanao ananjy izy chéri agnarany de agnatin'ny koa miova dolo zany rehetrarehetra zany tsy zany ndraiky ny zava-misy fa lasa raha hafa mila tonga saigna atsika mitandregny anahy eto fa anao io tsy polisy ny vadinao anao fô chéri-nazy atsika ndraikindraiky magnaramasy amfiry telefôny ananjy iny apetra savako iny any savako iny any polisy revô ny miasa laoka misy moto mandalo savako moto ro fa anao vadin'olo andragno zay ndraiky tabanao agnaramaso vadinao anao au lieu de itia ananjy au lieu de agnaja ananjy au lieu de agneky ananjy anao tsy polisy ny vadinao fô chéri-ny nangahoany anao tamy ray aman-dreny tagny mbô hagnampy ananjy amina velontegna mbô hamalifaly ananjy araky ny volazan'ny teny sotramasigny hoe miravoravò amy vady malalanao amin'ny andro rehetra iainanao fa tsy hoe hagnano polisy iny any commande savako posiny iny any commande savako telefôninanjy miova daholo raha jiaby de tadidio riavagna fa na olo mpangalatra io ara izy koa tsy atokisanao vignitry olo mpangalatra efa mpangalatra izy vo tsy atokisana nareboko tsy matoky olo sady vignitry izy indrindra fa ny olo tsara nangalatra tsy atokisana vo may vignitry ka anao ndraindray mahatonga problème agnaty tokantragno de raha karahan'jay tokony olo tsotra be vadinao io fa izy tsy atokisanao be vo may izy diandia tokony olo mbô mivôlanao izy tokony olo mbô agnajanao izy fa tsy atokisana vo mody andragno firy ndraiky nombonao ke ta modely andragno reraka avy tagny anao ke anao karaha fa ny varamena isan-karazany raha volagnitsika olo de mbô anambitamby tonga chéri tonga vadiko tonga aza alefa amy raha tsy manjary saigny manimba tokantragno zany riava ny olo koa fagnadary tsy tagnanao raha sagnatremo zany kitratranao marigny message agnaty telefôny ka agnino anao isaraka anao ko oeza dikan'zany nitady raha isarahagna anao nitady raha nahirigna anao hitady raha amparary fônao tiako tenena tsy hoe magnampy lalahy maditry na magnampy viavy maditry fa izy koa tia gn'ilamy tokantragno ny zavatra atao voalohany diovigny say koa tia gn'ilamy tokantragno ny zavatra atao voalohany atokisagna izy itiavigna izy fa tsy ambena itsy raha ombiky mily ambena ke magnafatrafatra atsika za satria agnomagna mariage atsika agnomagna tokantragno koa tianao ilamigny tsy maintsy zany ny zavatra atao fa koa tiady sava maheky telefôny tsisy telefônin'olo tsy antsovin'olo zay ary tsisy telefônin'olo ke tsy andefasin'olo message karaha ny aminahy aketo zao isaka arivariva merci pasteur bonjour pasteur akory pasteur ampio za pasteur koa viavy manandry ediky marigny ampio lava zany ao izy fa vadinao donc ampio io ka io zany tsy magnanjay fô ny vady zany natao itiavigny fa tsy natao arovagna lava tsy natao farahigny lava tsy natao iambesagna lava agnisan'ny fikolokologna ananjy daholo zay de atsika tsiraikiraiky reo misy raha ilainy vatagnatsika io tsisy olo tsisy raha ilainy vatany zay na lehilahy na viavy misy raha ilainy vatany de anjaranao lehilahy zany mamantatra ino raha mbô ilainy madamiko
misy zao karazana viavy raha mahafalifaly ananjy tondrasanao raha lefa miboaka anao. Agnisana viavy mahafalifaly ananjy anao mibodika ankiliny ake. Na mba tsisy raha nofo bodika ake fô. Zay fô ndraiky raha tiany. Agnisany raha tena viavy zao, misy fotoagna izy mbô safosafo. Irohagna mason'olo. Agnisany raha tena viavy zao izy dokodokafagna mason'olo sy ny sisa. Ohatrohatran'izany koa ny lehilahy. Misy lehilahy tiany izy dokodokafagna. Ary agnisan'ny secret-na lehilahy riavana. Izy koa tianao lehilahy ho tamagna aminao, ajeo izy. Ajeo izy ary indrindra amezy voninahitra mason'olo. Jerevintsika ny karakterina lehilahy na mbola zaza ara, anao koa managna zaza lehilahy, tiana zaza atao hoe rabokony. Geste aby izy atao rabokony na mba mahay hily. Dembal, tonga de migeste to dembal zay. Isefo, zay zao moa zay mbola hely de zany toetriko. Tamizay mbola niandry mbola hely, classe de T3, TD. Za tsy maintsy atao isefo. Tadido tamizany kofa magnano David de fa halako. Zovo. Tagniniako za atao isefo tamizay. Naturel amina zaza lalahy ny mila dera, mila dokafagna, mila fagnaja. Kindrindra izy tonga agnaty tokantragnonao, agnaty lohany akao hoe mavelon-tegna za, mavelom-bady za. De mba andana toagno zany hevitra ananjy zany. Fa ho hitanao filamina nareo. Raha ataontsika matetiky dia misava ranomagnitry, misava angofo, misava akanjo. Ary atao raha tsy manjary ndraiky agnaty saigny koa, au lieu de hifankatia tsara, au lieu de hifagnaja tsara. Eo zany riavana. De agnatin'ny koa zany tokony mba mijery zany na tsika lalahy na tsika viavy, ino raha mba hikopokopohantsika vaditsika. Forceo vadinao mba hipôzipôzy. Forceo izy mba hagnamboatra randra. Forceo izy mba hagnamboatra angofo. Forceo, hitanao atsika moka rehefa mivoaka agnarabe agny, mahita raha tsara atsika, ohatran'ny teteny masotsika zay. De aza avela le avelany agny fogna izy afinaritra anao fa le andragnonao koa kopoho. Hitanao karaha ataontsika mamono akoho regny, kopoho, alagny teny, alagny volovolony, alagny angofony. De ohatran'izany koa vaditsika mila kopohy, mila karikarin, atao zegny raha mampangilangilitra ananjy. Hitanao zao izy koa ohatra olo mpagnano bôly, misy ny atao hoe tenue de sport. De atsika koa agnaty tokantragno koa tokony mba hisy koa ny atao hoe tenue de fandria. Anjara atsika tsiraikiraiky mividy zegny. Kofa hoandry tsy zipo lavabe fa tsangenao fa mba misy raha manjary vangegny ataon'olo mandry zegny. Anao zany mba mijery an'izay. Ka atsika lalahy mba fantaro pointirany vaditsika. Atsika viavy fantaro pointirany vaditsika. Karakaray io fa izy koa vitanao mikarakara an'io, tsaratsara lavitra le mampagniry anao ambadika agny izy. Fa ndraindray tsika riavagna agny ambadika agny mafoy 100 000, mafoy 150 000. I madamo akato namba volomasony aby tsy afaka. Ambadika agny mafoy 250, i madamo akato namba hividy slip tokony tsy azony. Anao tompon'andraikitra mivadinao kopoho io karakaray io, ataovy zay ampivoatra ananjy. Ho hitanao fa amirapiratra io. Ohatrohatran'izay riavagna maro be ny zavatra azo koragny aminao resaka mariage fa tongava mare. Maraigny manomboka am'sivy atsika koragny raha magnanjay fa atsika mare. Indrindra anao le mitady vady io, satria misy anjara manokana ho an'le mitady vady. Misy message manokana ho an'izay fa manambady, ary misy message manokana ho an'izay mijaly am-panambadiagna amarin manomboka am'sivy. Na mba tsy hinagna anao za ty moa fa nagnasa hoe ndao mba hiaraky hina, na mba tsy hinagna anao fa mba hitandregny an'izay fogna tongava maraigny manomboka am'sivy ora ao amy gymnase Sovita ny fotoagnatsika. Ka agnafatra farako atsika mila karikaregny ny fanambadiagna. Mila kolokologny fa tsy hoe tsara foa. Ary tsy tokony amegnamegnatra anao ny vadinao, fa tokony havita ifampizahana regny namba mibolaka ara. Be da be riavagna ny olo magnano fitia maty jiro. Tsy mahavita magnoroky vadiny koa tsy maty jiro. Vono malao jiro, zany raha tsangentsika. Ao ndray moa ny sasany riavagna tsy vognogno andray andraikitra. Tsarovy fa raha vao tokantragno ny resahy, tsy fanapahan-kevitra no atao betsaka akao fa fandraisagna andraikitra. Raha magnano défaut ny vadinao, tsy fanapahan-kevitra ny tokony ho raisiny ao fa fandraisagna andraikitra. Satria izy ny baiboly hoe tôlanao avy amin'ny tôlanao io ary nofonao avy amin'ny nofonao. Raha sagnatria ny vava zao itongotronao io mandeha ten'akoho, mandeha ten-draha tan-dalambe tagny. Angalanao bourgine ve de tapahina, bord bongo. Anao ve raha magnitsika raha tongotronao de sanao miteny tongotry magnanognano foa, tongotry tsy mandiniky, tongotry raha tsy taiza. Tsy zany mihitsy ny ataonao. Fa raha nandeha raha maloto tongotronao, malaka savogno anao, malaka rano anao, sasanao mady tsara io, mbola sakinao atao agnaty kiraro lafo vidy koa vake. Ary tsara ny bongbongenao izy koa amina fety, tongotra anahy ke raha tsara fa ny kiraro misy ananjy, mandeha taiza magnano io vaditsika sa tsika atao zay. Mbô avy nisy défaut hely nataony tambadiky tagny, tonga ankamaroagna, efa izy de ataontsika zay, zahany, pare izy ke niany fanjengny viavy koa.
izy mani misy enga oya tsy zany ny atao tokony fampiaro ny mpanambady tokony misy complice managna complicité ary indrindrandrindra fikarakara fandraisagna andraikitry matoy vadinao nagnano raha fafa misy andraikitry ndraisinao tao raiso zay andraikitry zay toy izy atsika io zay izy mare raha ligna anao ny am'zany sujet zany tongava mare manombokaamisivy atsika tsisy afatsy zany raha resagna akao ary anao raha mety hovariagna ozinao hoe mbo ilaiky eky araiky zegny eto Madagasikara tsisy école na fanambadia fa nahazo tombony manokana anao mifanena amin'ny pasteur David Maregny iresaka atsika karakory atao mitady vady karakory atao atonga vady tama ary karakory atao ialagna agnatina korontagna amin'ny tokantrano atoroko système maro be anao mitondrasa cahier stylo ary amin'ny gymnase soa vita ny fotoanatsika manomboka amin'ny 7 heures maraina ny tenako pasteur David moa dia vognona andrainao fogna ny fiangonantsika ety ambolo madinika amin'ny andavanandro zany ambolo madinika atsika fa amin'io événement maventy be io de tsy omby ny fiangonantsika io de tsy maintsy atino atao araky ny resako anao teo ny liste na invité fotsiny reo mpanambady reo efa nagnasa olo 2,000 isa ka ahoana moa ny atomboka zany ary amin'ny fiangonantsika tsy omby akao zany de voateratsika nagnofa ny gymnase soa vita fa ankoatran'io zany fotoagna rehetrarehetra miverina ny am-piangonana daholo zay riavagna no izy ivavaka manokana ho anao za indrindra ho anao zay managna olagna amin'ny tokantrano ho anao zay ao anatin'ny fitadiavagna vady indrindrandrindra zay mba te hianatra makasika ny fifankatiavana maharitra atondro ety amin'ny télé ty ny tagnanao fa ivavaka ho anao za raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahako amin'ny anaran'i Jesosy no andraisako hery sy fahefana andravako ny asan'ny devoly anapotehako ny heriny maizina indrindra napatapahako ny zioga rehetra zay napetraky satana tompo aoka mba ho tahina manokana ny vahoakanao aoka mba ho tahina manokana ny mpanomponao aoka ho tahina manokana ny tokantrano zay mandre ary mivavaka Jesosy azavela voasakatsakagna izy rapitso fa mba hianatra makasika an'izay fitadiavagna vady zay hianatra makasika an'izay fandaminagna tokantrano sy fandravonana ny adiady agnaty tokantrano zay ary amin'ny gymnase soa vita tompo voatany fotoana voatahako ty onjapeo ty voatany mpijery ny télévision rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen zay riavagna azadigno amaregny fotoagnatsika araky nefa nambarako anao teo manomboka amin'ny 7 heures maraina tsy agnavahagna an'izan'izy io raha azonao atao mitondrasa lasiety sikoera hinanana hanigny ary vera isotrogna jus fa mandray anao jus na firaisagna tsy misy vidim-pidiragna io ary tsy misy tambiny manokana fa ny fahatongavanao iainy fampianaragna iara isakafo iara ifety zay ny zava-dehibe manaraka atsika ny fahasoavana biblesse Sakira si fankalaza no entiko mbo anulurako te na de kely azany fahitanganay ny tompo mahitany tsara to anatiko hirahira si fankalaza no entiko eto anatrehana zay nagnako tiao idofoko anao raisantagna tu Volazafa fazao volumani tifalanzao ke apa baraka keto Efa volazafa fazao volumani tifalanke apa baraka keto ayo ayo sake samba che ayo ayo ayo
samy managna ny antosiny atongavany aketo tsy voatery mitovy io fa zavatra important zagnahary tsy magnano foa ny anjara efa tonga aminao